I wish to be clear. America first does not mean America alone. To the contrary, it is a call for deeper collaboration and mutual respect among trade partners. China needs to change. The country knows it needs to change. Everyone knows it needs to change, and we want to help it change because we need rebalancing too. Meski memberikan tarif yang sangat tinggi kepada China, yakni sebesar 245%, Amerika Serikat kini mulai melunak. Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mengatakan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dan saling menghormati di antara para mitra dagang. Ia juga memohon China untuk berubah dari sisi perdagangan. Sebelum ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan bersikap keras kepada negeri tirai bambu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Amerika Serikat? Kenapa mereka secepat kilat melunak? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat kembali menyinggung China. Kali ini Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan China perlu berubah untuk menyeimbangkan kembali keadilan dalam perdagangan global. Bessent lantas mengaitkannya dengan slogan America First. Menurutnya, slogan ini bukan berarti untuk Amerika saja, melainkan seruan untuk berkolaborasi dan saling menghormati di antara para mitra dagang. Ia menyebut America First berupaya mengembalikan keadilan dalam sistem ekonomi internasional. Pernyataan disampaikan Bessent dalam pidatonya di Institute of International Finance pada Rabu 23 April 2025. I wish to be clear. America first does not mean America alone. To the contrary, it is a call for deeper collaboration and mutual respect among trade partners. Far from stepping back, America First seeks to expand U.S. leadership in international institutions like the IMF and the World Bank. By embracing a stronger leadership role, America First seeks to restore fairness to the international economic system. Nowhere is the imbalance I mentioned earlier more obvious than in the world of trade. That's why the United States is taking action now to rebalance global commerce. Bessent lalu mengkritik sistem ekonomi China yang berbasis ekspor dengan harga murah. Menurutnya model seperti itu tidak berkelanjutan. Yang minta Beijing beralih dari sistem tersebut untuk menyeimbangkan kembali keadilan dalam perdagangan global. China's current economic model is built on exporting its way out of its economic troubles. It's an unsustainable model that is not only harming China, but the entire world. China needs to change. The country knows it needs to change. Everyone knows it needs to change, and we want to help it change because we need rebalancing too. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Scott Bessent adalah mantan manajer dana lindung yang mengawasi ketat pasar keuangan. Ia telah berulang kali mencoba meredakan gejolak ekonomi imbas penerapan tarif agresif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Amerika pun, terutama Trump, terlihat mulai melunak ke Beijing selama April 2025 ini. Presiden Donald Trump menyatakan pihaknya secara aktif berunding dengan China soal kesepakatan perdagangan. Hal ini ia ungkapkan ketika diwawancara di Gedung Putih pada Rabu 23 April 2025. Lalu saat ditanya soal apakah ia akan menurunkan tarif terhadap China, Trump menyebut hal itu sebagai ide yang bagus. Politikus Partai Republik itu lalu menyebut Amerika kehilangan banyak uang saat masa pemerintahan Joe Biden. Actively, everything's active. Everybody wants to be a part of what we're doing. They know that they can't get away with it any longer, but they're still going to do fine. It looks good. Yeah, no, it looks good. It looks good. We were losing anywhere from $3 to $5 billion a day. Think of it. We're losing billions of dollars a day under Biden and other presidents, frankly. But under Biden, it got really worse. China got out of control.
We're losing $1 trillion a year. Trillion, not a billion, not a million, a trillion. And now we're going to be making money with everyone, and everyone's going to be happy. But we're no longer going to be the country that's ripped off by every country in the world. Sebelum ini Trump juga telah memberi sinyal bahwa dirinya mulai melunak terhadap China usai sempat terlibat ketegangan dengan negeri tirai bambu dalam perang tarif. Trump pada Selasa 22 April 2025 menyatakan sudah tidak akan bersikap keras terhadap China. Trump menegaskan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Amerika Serikat bakal bersikap sangat baik terhadap China. Ia pun berharap kesepakatan antara China dan Amerika Serikat bakal segera tercapai. Namun di lain sisi, Trump memperingatkan jika kesepakatan itu tidak tercapai, maka China berpotensi kehilangan pasar Amerika Serikat. I'm not going to say, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise, they're not going to be able to deal in the United States. Di sisi lain, Trump meyakini perdagangan AS-China dapat berjalan dengan adil jika menjalin kerjasama. Ia percaya bahwa kesepakatan tarif dengan China bakal terjadi sesegera mungkin. Tak hanya China, Trump juga mengincar kesepakatan dengan negara-negara lain. Sikap melunak Amerika terhadap China semakin tampak nyata. Trump serta para pejabatnya menunjukkan sinyal itu dari pidato serta wawancara yang dilakukan. Tarif memang belum turun, tapi seperti kata Trump, negosiasi di belakang layar terus aktif dilakukan. Apakah ada kebijakan baru yang dikeluarkan Trump dalam waktu dekat? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.